Uninang sa kinhay lang doon ismahasan tengka siya istanda mo tumanaskan isan siya asidu sa umumtan mahtokatan mapasado marisbono na pataho mas baklo to sa idwan. Hay lopa ka daw na sa tango sa katan masivit mas kay manan to na sadwan singwon zongtian. Isa na sa siya nando rangay siyang mayaw pa siya dito uso to dandan hang siya kay loba ka daw iskaunin mas ispatidanum siya hang siya kay madiada kay tumikoy pinisniso na mata na sin unting at kag mas motos mawan si say. Isa na sa siya takaw si sa spausan na siya lakul siya iskauni mas yung chow tulumahang siya masay siya masatubuan matchun bihan kasatuhan yan hay kitangabin iskaluma. Isa na sa siya takaw panadas kisya ho tsan hay loba ka daw pingadahon siya dalah siya loba ka daw hay marasenta na mata mo muamok pari unito na mapasikwa mata isenta na iskosya. Isa siya muli katan sa halim loba ka daw sa aduantan hay kauna na siya samo hay damusdah patutupon may tiisideng at hang siya hay ay sa anak tubo tumyahati hay now tudangan na siya madibaw sedang marishat ba. Loba ka daw na sa tango sa katan masivit mas isensya bunun to asang hay makwa matatus a sinaduan sisang singkwang.那沙汉那卡丹马西维马斯盖鲁鲁湾各地风向情况。
马那萨林达马西维都那么关马的忽然各地降雨量的情形。Paritang utama patahu mas mada sias antan siya nanto lamungan tan reng ai siang. Ada saya jamai mas na siya puli na ming na siya busia dia dana kona na saya tu sengtau Thai 14线. Asaya tu dan hai supah bunu na an hai sainja mada take sainja bunu mes na kau bahtan kuda isnavan hai na tu na makasainja. Kami kulo pa kada mata sainja kay padangyang kay mas ada mapaci danu mes ada mau baca mapibis kawasyadawat mes tasban mas patun tu kuli hai na patasan na sisaisan. Mikui asaya tu dan hai mangat bang kami kui pinisnisung kaya mata na unting tu nakat masipatun tu kuli hai tu basainja bunun tu anamas na siuhan maskat mahalap masue. Hai mata sainja puri kong utuan atau tupa to cisuni maska ansingat mata na an hai sainja hai pakasain na siya inaja mata sintupa mako bisa daw masih bida sa tanto simbong. Mais na may au pa siya ren ay siyang tan unting mas lai kay asa to mananulu kay asyan tu dan Thai 14省到航下hay paringanin mas ispatya danom subah da nga rin kaya buno na mau patya mas kapatya na numun hang siya kasi hang lasan si size tu ba siya na bunun to at tunoy mata siya sin patunghalan hang siya kay pinisniso na mata sin uradan hang siya anaka mas lang siwas mahalap suyas. 你叫他们怎么生存下去？ 一天接1800，连续3天取缔，5000多块，小孩子都已经缴不出学费了，还要再这样破坏他们，实在政府应该在这方面呢，听到人民的怒吼之后，尽速来做改善。这个一踩就绝对是5、60的嘛，这你一踩刹车，后面车都叭的，这个非常的困扰。ASEAN tu dan tu Thai 14省到航下 tu pon tas Taiwan tan hai katan kapisingun tu dan. Minta satu dan mes namin na siya ren ay siyang tan. Takisan tan na bunun mes kuda sinavan. Now tu na makasaintan. Hay daw pa ka daw matakisatuan kay. Kalaw mes ada mau baca mapibis ka. Hay now tu ka mapapatas mas na isisaistan. Hay haw na takisan tan na bunun pudong tu atunoy mata siya. Kay biskavan hay nakat masipatun tu kuli mes tahus vali. Hay ana mas lang mas mo tu binisniso na siya daw.
40太慢了。我昨天下埔里的时候，有刻意的用40这样子开下去，是龟速呢。因为你开40的话，你后面的人不晓得就一直给你按喇叭。然后在有一些弯道的设计上，他当初考量就是只有设计40。那你说要放宽，因为40都已经常常发生车祸了，那如果是50，会不会比较严重？To pakayamaran tayong unisdaan tanto asyan to danahay makin dosa kam semua to kasiday kuday ko hangsyat nito masyalahay ban. May sa mau patyakat may palaptok may si halo na itanhay uni kay mas mau tumapibis kavat mau pincha to kamapadamos kanang. Nasa mapisyat ansing mas anhay bisayin tanhay miliskin to aw nakat pushoho na sepatong har, ako nakapatdaw kunto pinisnison, naspaliunan nga siya daw, lando naman atudado. Mas tang amin to isensya nanto king tanto sinaduan simbong. May siya ito malasan na kinsiho kay makuuni mas isensya vaklas siya makakatkat kakahna mas isensya vaklas ato simbalo nga siya dawat madadasa kay pabalivat madasuya simpabalivat kay kung nasaynon siya isindangat mas ito uvatan to pituhaniantan. Halaw pa ka daw, madatupaw makakatkat mas isya vaklas tandadasa kutkudaw na kay pangkaw maningkayat ukani na mada kinsikuan mas suito na isindangat mas ito uvatan to pituhanian kay nakanaanak kinanan mas say kay to pamata madadangatan to ay mas tas to pasnavanan kay namada sinsef sa usensya si batumasan kay tuwa daw to ni tuming nuwas. Ay to painsanan tan bahlu to pasinavanan tan hang siya kay mikoy pangkaw man ang kaya sikuan masuyat panlungko nga mada isindangat. Isinavan siya tsugako kukumingga ko mada simpas nava kay nasausayin siya tas tumas anto do satu saba mada yuching may sinyang tas ban mas puni mahang siya kay mada simpas nava kay sausay ng amin siya si batumasan. May hanglas to tas tulumakan na kay mas mo to supa ka siya to singko siya ay. 我现在单亲啊，对啊，单亲又没有，我又不能补助，所以现在怀孕的话就是不好找工作啊，所以会负担有一点点大。当然要继续维持下去啊。为什么？对单亲妈妈来讲的话会比较好啊。生活比较好的话，那个是补助是多余的啦，对不对？啊，家境不好的，你说不用补助还是怎么样哦？啊，那小孩子真的很可怜啊，没有营养午餐。 Nantuking ang mataking sihuan hay mas tang kay mas pangkomana suito si kusya siya daw. Masay siya masanahan doon sa tubuan, matasuya na ispavad hay isvanak tumes pin mas anun hay nasausen siya tao ais. Hay matasya dan ay siyang tan hay pisvanahun to sausen siya patu sabat tumajun vihanta sa tumanghang siya daw. Mas tao matasinivanahan. Kaya tan supahasivanahan hay isayin siya lamungan tan. Namungap sausen siya imatu sabat tumanghang siya daw. Masubahdengan din is inadanga da pandungkwanang. Naudo daladon to na hingkay sa panlongho kamata siya dyan ay siyang tanagugusyo tubakay to naasa malusfut mas yan na send na tubunong to kinli hay nauto na miliskin to na mapasiko na siya dos indang 教育补助还有我们的第6列第2目的健保费将近要4000多万，所以虽然是压力很大，而且碰到的这个窘境比较多一点，但是既然已经做了，我想我们还是要全力以赴，让这些事情能够推动。 Anatupa tumada gukusyoan hay pangkomana suy kan na tumilis kinang to nakituho na kili masuy to nas indangat. Maday sinavan siya tsugako kukumingga ko yuching tanamada uvad hay ay di na masuntangus masay mas pasinavanan siya. Hay ito pa insanan tan. Ingkadua nang mas nais indangat masay tadaw mas tudipin hay mada masantangus masay masuya hay nahaw to na sipulo na siya dawat nasuhay sunang. Lando na matatudado. Kapag daw kayo na masivi tinakatan mas isuampo hodong shinsi.
tungat na mapataho, mapasalyo na katan mas kutkudan. 求职讯息。Islong Huang to muya batas malanawin hay nasupa nga baklo sa idwana sipataho da 休息一下。Mada imita bununa mesna habas hay halinga hay na asangan sito isinabas mekatagna ay tudatu na asa tato machimanano mapasnaba mas halinga chin isay mas mekatagna imita to sino kay nanito isuka halinga nanito isuka imita mada ponto sing kuda sing homisya isian siya imita to bunun 시록진 까진바 갑배 생활하이도마 스와라 나기사 네스키다 사이켄 감메사마 Mas balivu sangkai mas anda balivu samola ke fongcayan hai mata takisya takau gani cusan lun pausan tanamada bunun hai paliuni amin tu na pisaun kauni mas luma hai yongcho u hai palinaktungin na punasay nun siya lakuli tia hai masa isya masandubuan tu macun vihan tasa tu kanyan hai dung davien kit ngaban nakaluma. 第二禅，动土平安。 Idunya siyan mas takisya takaw gani pausan tantus kalumah yung u macun vihan tasa tu siya kanyan hay kit ngabin makatkat takisya pausan tanamal mataday ngadan min amu mau pa siya makatkat masumsum asyan tu kay lumahan hay pisay nun siya lakulita na ay tahang siya tumasan hanvawa kay lumahanan matasingku siya nasawsayin siya tasa tu uku tu suy matasingku takuda hay nabautubuan. 宝山永久屋的这些居民，等待已久的居民们能够早日住进来，然后重新再营造一个快乐、喜乐的一个心情，在这个地方重新站起来。 Isa siya kalumahan tan hay usaduan ta tumis kanahtunganin hay na makwasyan to kay lumahan matatakipaw santa na bununan na to kapandiana siya daw sintu pa to ay masyal to siya singkuda-kuda masatala to masyala siyan kay piaf kanahtung kalumahay. 因为我们已经等了有一段时间我们每一个住户都认为这个位置非常适当。 To bakaya takipaw santa na bunun to masalay punadan mas balivu sa mola ka kay mas tatala paliuni saitan mumvawa mata siya simpaliunya siya dawat dumdavin nakalumakan mas tatala kay to asyan to astalan kay piaf kalumah masyala kay lumakan kanahtong lalo na matudado.
就是宝山永久屋动土典礼。 Isang siya nanto Lamongan itubunun amin to sa asang lona pulo. Isang tanhay nakalumah amin. Ito na hang isang tanhay ay dapat na siya sikutan sisukoy sa madadala hay mada siya Lamongan tan nagukusyo miliskin to na isang tan kauni mas tupaon itubunun tuda to pasnavanan sangkunan mas padihumisan. Makuasa na to kayo niyan, masibita. Isya nantuking tan Lamongan, asang lona kay tas tubunun tuda kay kata na siya madeng to siyas asang. Lopa ka daw na isaintan, nakaunin mas tas tubunun tuda daw to siyas padihumisan to wampukan saduan. Wat nakanasainan tan na siya daw, mapindangkat mas antan saintan to padihumisan, kinukutkudan to siyas dangyan. 也是除了可以提供我们那个聚会之外，也可以供人家来取景、拍照、婚纱，等等，那就是到处都有收入啊。那就不会像讲说活动一年就办1、2次，其实都不用，那只要那个盖好，我相信很多人都会自动就会来。 Nakauni mas ito bununtuda to siyas pasnavas palihumisa na siya dawat now to nakauni mas madaing to kiukay. Wat nakakauni mas wat mas hana puwakta na siya daw na pinunyun mas katas tuway ito tantungan. 如果我们透过特殊的地景，用教堂跟布农文化结合的话，我想这是一个在我们中台湾也算是一个难能可贵的一个景点了。原本希望这6公顷的这个土地啊，是善加利用，能够对我们部落的一个发展能够很大的一个注意了。 Lamongan ang kay, no tukat pa na siya, yueming huwita na siya daw. Saibanin masin indang tusoy, sa usain siya tas tumasaan tuwi matusaba tumang. Ingka siya, ipailing ito siya sa painsanan tan, hay kitngabi na niyan makatkat. Lopa ka daw, kaunin mas andi hay mangsutan, pinawado niya, sa usain siya, spachin sisingaltan, undadantan, sa usain siya talukan tan, hay usadwan to, mungabi na anak-anaktungan tanat. Lando na matatudado. Mindadang tu mu masay siya masan tubuan tu mapusan biyahan yima tu kanyan hay kau ni mas tupaun madas mas taksidada tu uvad kau bahtan mau paca mapasado mapasnavat mada uvada siyas inada sahang siya hay mahtuin kau natatan sa hutbang masibi tu madhang siya natatan hay makwa mada siyas kata sa bebian. Hingga siya do sa to painsanan tanangaw sa kay mada minadanga da mumot sa San Chico no to mindanga din mas takisdada to uvad madas kaubahtan mapasado miliskin to mada ito takisdada mada uvad kay kauman na maupat siya pakadana siya dawat mah tumindakat na itan kau tay hukultan mapasado mas isaintan to sinaduan. 邀请了一些原住民偏乡的小朋友一起到台北市来，比如说我们在天母的苏和儿童美术馆、顺义原民馆、如果儿童剧团，然后我们有这些善心的企业界人士呢给我们支持，所以我们可以做这些事情。 Lusa to painsanan nga dahtan hay na din tumasanhan dusa mada siya takisdada pas na bana na mada uvada adasu na itan pas na siya asang tan kaubahtan mapasibit. 上这活动能让我增广见闻，然后也让我看到一些在都市和部落不一样的地方。去了很多就博物馆之类的，也看了很多就一些不知道的新的知识。 Tainsong kay mas duma to minadanga to mumu yakay dangas isang to naasa to mindanga to bono yakay to minangada amin mata taksdata mata uvada na hay mahto amin pakdan kau natatan masivit mas tas to vivai to sinaduan lando na mata tudado. Paliak na tamabataho mas mada siya takaw ta na panadas tungsulan tan hang siya kay anamas tang mas pingadahon ni siya dalak chat mada iapa pa kay napikunin na saya. Na mada senja lumahakaunian, hay mada senja mu minjen tuan ti hay kananak, mu ampuk paliunia siya dawat, mada inacang iliskinan hay na ispusay ninsiyan dia takaw siya tufa jutanat mapa kanasayna ninsiya nakauni mas tupaon mahtu sathasan tu itu takautan tu iliskinan tu singkaluma.
Isya takaw na panadas tungsula na masa pingadahunin siya dalak tangkay hay madatang nata na hay mga bana na sausay ng siya sibatu kubo. Hay loba ka daw, papiyamada muwa siya daw kanahanak mo ampok mapaway mas kinayapan to na pasikuna siyang kauniat mas mapintasin hay na pungnasayon siya sihutan. Masay siya masantubuan na pusan vihan numtuhan yan pangkanaktong kaya mara siya sinunaampukan. Tau dani mas matay klas tubunon masayo kadumah tubunon na siya daw. Mapatas mas nakanadan kadumah na siya daw at nauto ka matis kumiliskin to na mabis antan siya takauta na siya skarimaw ni. 他对于火车的想象，居然全部都是白领人士在那边喝咖啡讲商务。我们高雄的火车站要是这样吗？ 车站应该是不是应该要迁回啊？道路应该要怎么样去跑，或者怎么样？它有一个准则，这个准则对，就是那种原则。那我觉得我们可以试着先做这样子准则。民间其实已经踏出第一步。 Isya takaw sita na mumatufa siya hay natutupin to now to nakauni mas mata siyas bunon mata klas sa bunon mata sihuan hay na marpat hay na siyas uampukan parihan siyapan alang nito nakahnan lo pagkado mata dahil da iskalu makasya dawat now to nakat pariunani na mumathekong tuyan to kaunyas dahil to asya do to siyas nakailumahan hay kadimaon mas takisya takaw tanto bunon landu na mata tudado. Madakatan mas ibahtan mo pa siya mudadan hay miyansan may usaduan to siya sijilas dantan matang siya haning ulo pa kada saduan tan hay ay da siya suhaysan mas tatunin to ulusan dia hakuan. Siyan to hakuhang siya mas na kaunyanat na pisay nun siya hay asa to tango sinsi tuki mapapatas. Hay madhang siya pinatas hay nakatkat na nito mo to supa hay inenta na sinipola at daw. Tas bandengat na sausay ni siya tau tumasan. Hay mata sa takaw sita na mumwa huampaw siya ito ba tumis. Inkasay ni siya katawin hay nanin pagkaunyunat pisay nun siya. Hay mada makuuni masaitan sisuhis mas ulus siya dawat kasui awaidan na siya sa andia mumuan hang siya ito ba to. Mikwe supa hamada inachan siya suya paisisayin siya hay mada sihuan hay. Katu kalaw mes nakauni sa siya to hako. Kalau ba mo ba cakat mitmang matakuna masintakuna wat mitmang mapisain sa masinuhuda ko nga Mako bisa do ispali uni sa mantuk ta masivit sa tanto simbong. Madakatan mes mudadan natatan hay na tu supa hamas tang isya haning ulo bakado sa duan tan dia takunabas ulusan dia tangkuan. Hay supa habunu na mitmang ka anamas tang mas babayla na siya daw mas ni hay mata sinhuda ko nga hay kapisanun tan amin. 有一点影响是哦，像这一些啦哈，感觉没有那么雅观。 Iduni mas takaw sita na mumuha huampaw ju inajado sinipul hay. Mada kay uni masay tanto tangko hay asa tu tangus mapapatas. Hay matu dia mata simpatas taso sa takaw tan hay nakad tas tumas an tu satu saba kay mikuman tan na sinipul hay tas banin mas tumasan kamau pinca tu kaminis na kasya daw hay nain kasya katawin hay nanin pakauniun daw. 我们希望就是说，第一个不要再影响交通，也不要制造脏乱的问题。那因为很多会影响到其他民众的时候，民众就会有一些声音出来。 Mumuto siya mas kausyong si sensin tangay tuanti anaya hay na siya kauni masay tanto tangku tu suhay sangkay mas takuna tu ulus hay haunanaya to mata siya tu siya pasinangada siya isipabali ba mata tatuna ulus sa hay minuni masasay siya tu suidu sikusya masanto pasendo hay mata sihuan hay kalau ba mata mapiis na ha katukat kalau na niyan mas nakaunis tangku tanais. 大家已经习惯了，就把这些旧衣往那个祭典的旧衣回收箱去投入。事实上你要叫他说，叫团体来收的话，那个比例非常少，所以可能是说影响可能到95%。Mumuto siya mas huampaw ju na tutubak to asyan tu tangku pisay nun siya dantan hang siya ninadanan na siya lahayban kat na muskun mas kay uni masay tanto muwa siya do pali uni to na mapasikwat o pa na mapalusta nga mata singkuda-kuda landu na mata turado. Mohonang sulong tumuyawat sa malanawin hay naidang baklo sa aduana patahuda susi siya. Mesihabas habas mililiskin Tamacina dusing hasam Nidukayap tu
那么习惯，kau badikan simpan malusku zapun. Saningkang mililiskin do na musbay siya lulun tanay nito mahtuat. Mikui nau to ita paintangos senjan, tangos tas sihutan isentan mihomis. Hai unigay mas undo menduduadat sas binatan to. Niya kemin ama to namahto aminun mabak siya hichitan. Anatu pa to mubus liya hinasulunan hai nito mintu amay nito isyanta siya sulun tani nau to isentan ta mihomisat isentan ay mitan madenga da sabong asang at nanita mintu dakat musepok siya bailito minihomis. O kantas untuk hansiap tu na tay madamana ta siya baktan. Ana tu betul sebas rumah tu manawat hai kada siya chance niya siya tu tu imita tu untuk nakanadan mihomis. Ayos mau menaskar menggunakan mapasado. Kausan nakata siya nanto lamungan ay resensya tas tu vibe itu siyas kiri dingding mapatada mas isling tas tu lumahan siya mas uvad mas na siya isinavanang tu siyas kubing gako sausan siya tiyo gako hay karnay siya to tas tu lumahan na siyas min uni saitan napatada sima mas nanava na itanes tanto tama. Ito ni mata sa tama law pa kadaw kay mingkulat kaya mata lut buhay na tumakuuni mas isa chato kay tamasadan kay kaskasan mas nava mas naitan. Masibita to mako nero to tas lumahan. Bye. Kinudungdung siya dawat kita siya dawat pesos so sa usensya kahudas tan hay na to ka mas amin-amin anan tumin halawang isa na siya lamungan tan kauni mas mumutu kahudas sa kaunian Rosa Bomb. Itu bununtura tu syas tas lumahanan yan. Mada masituhas hay na pun masanhan ima tu painsanan at mada masinaw ba pesos so hay nakarangkat pun masanhan tasa tu painsanan. Anyan tu mahansyap mau baca mapatuya siya daw hay siya kay mas ningkulada lut buat tamata na siyas mas nava. 到我房间来，他跟我然后拿一张歌谱说这首歌怎么弹。我印象好像那首歌叫 Every Rose Have a Storm 吧，就是毒药合唱团的歌。然后我就找他们过来，然后我就教他们怎么弹。每次他带我们去表演完的时候回来，我就跟他讲，我就一先跟他讲谢谢。 Lapo ka daw niyan, hay kami kachini kaya mata chinan, kili mas kudaw, isko siya manaitan. Hay mata mas tuha sa uwadan, mahay biliskin tu mata taman daw mas sa minuduadang hay naw tu siya mas kahudastan. Ngat mimbian naw din na siya na biliskin tu na mapanat po mas ito tamatan tu yung iskinan. 就是到了真正就是觉得说我乐器都有学了，然后我就想说，那干脆我来组一个乐团，因为我看爸爸他以前。 他的梦想没有达成，然后就觉得说，那我来帮他达成好了。想尽办法，我讲一遍听不懂，我就讲2遍、3遍、10遍、20遍这样子，让他们能够懂为止。我能够给的，我就尽量给他们这样子。Matataman harus mingkulada mata lut buang karena utukat mas manano nga siyan mas nabas uvatan kidinding kidungdungtan. Law pagkadaw niyan, hay kau manangamada siyas, mapatsyad tupatuyan na itang, kamada siyas tayo dadanim na itang, hay mada sinsay vasui, sausain siya, tas tumang tumangkuda, mahto nga siya daw iskusya mas na itang. Ungat usaduan tumata buno na taatan, hay mapatsyad itong kipakpakpak tayo sun, mada uvadan, isain siya, mapatuyatan hang siya, hay danginis kay mamangan. Makuni mas inatan to, kay diman, kay diskinan mas patuyatan hang siya, anamas lang mas tasko na nan mapatsya, mapasado, lando na matatudado. Ito ni mas Amerika tanto kiningkiwan sinaduan hang siya hay madan dia kukuda na kego kele hay ibulan mas tupaon ciao tang sesu hay asyan mes kakusmuaban huda hay makaming nakarmi inuni si gange hay madan siya tayo kusita na siya mumwa weiseng cui hay
ina cha sin si halak khele hai usaduanto ai mata sin ibu la jauh tang sesu hai mas tandangan mas itu amulikatan hai mat kaya sensia tai hukusita na mata ging hai masa hadang tu bato cis uni hang sia mas nia mata katan sia Taiwan tanah wei seng cuan mas motu kalau mas ada mau baca sin kudat kam mau baca tukak mangan maka sia dau sivita Masa isya katawin hai itu amulikatan tamu mo gonggung li 科学中心 Mapatong hal mas ina jatuh kiningkiwan tumatan dia huhudana kekokelean hai ingat tana kaunian jauh tang sesu CMI hang sia hai mes kusumwa wana hinudan hai ash na kamindah pa minunis gang sana bai bisya isya Taiwan tana muma we fu pu mas isya itu pensanan dan pitu tubuan hai na tu kaunin mas daila tu mes tas tu kongking a jauh tang sesu hai kat tu patas banun mas liang pai us tu syas hau ke mata sas kai hunan sin ibor kamata isya isya tahu kusita na geng usaduan to mat kaya itu unis mumutan we seng chu dan mata sin si hat tawa mata si halun hai tatasban amin mas itu amulikatan tu simpadangnya 目前美国因为可口可乐公司修改配方，所以现在的 CMI 的含量，可口可乐355cc 是有4微克，而台湾呢，依据我们现在推估的计算呢，是有156微克，是目前美国配方的39倍。 Tu pakai mata gingan tu karena sainan siya si syahas tu pinatas tan hai mak tu si pulun tu mata kata siya Taiwan tan siya kukuda na kekokele mes na aida tu tau tu sabat tu maimon vihan yima tu siya si tan hang siya hai mata andia simpa dangnya CMI hai sau sain siya tas tu sabat tu maimon vihan nup tu siya weke ngat mata andia kukuda na paisi kelean hai na tu sau sain siya sampai 73tu siya weke mes palus tangos itu amulika tan tu siya andia patu weke an hai tas bandanga tu 93倍。 它这个最终产品所残留的 CMI 的一个含量会取决于它焦糖色素用量的一个多寡而定，所以先从这个源头的部分去定定它的一个 CMI 的一个规范。 Ming hada-hada kay mas kahadang hay mata siya Taiwan ta nakauni mas kukuda na kagokelen hay ayin amin na mata niya sintuba tumata ina siya kaunian na kukuda na hay mata daw kaunian siya tang sesuan hay siya mas mahto anak kakaunus bunun nito na mabindah pakat na padiun yang mas kauni say siya to napasikuna siya dawat may isa ni siya earning isu to painsanan hay na pisbanahun dengat na mata andia to paun CMI ibulan landu na mata tudado dah pa tupaun tang niao pin mata sias isa hai da madavus mes minisa hai mata yahlo hai muam pok sa sudu sin isak cia asyan tu dah pahang siya tas Taiwan tan hai na aida to tas tu sabat tu mapitun tu mga bununa damusay tan tu dah pa kau pahanian na aida tu mapusan vihani makaya matat mas damusay tan tu dah pa asyan tu dah pa tu tang niao pin hai sen siya Taiwan tan mas antu siya atat hai mas ima Suni kaya mas mau patadawat mata sias mapayo bunun hai tu pato asa katan to mananulua mes ada mau pacay sikakaun katu mas mo to ka hud mas madavos to huhudan tanah siya daw mamaun mas ka mau pasato ka kinat ingan alang itu mata siya sinaduantan hai na ada uvata na kadang kapon pasanhan dusa to painsanan nakakuminga ko lukunin siya siya mau patadaw mata kakaununat namunin abis mau batanto dahpa masibita madima kay maun mas kinal ing tu taman nigitan may tukuluk tan hang siya mananuluan ada musdak pa andia tang niao pin asyan hay nakasinawanan sa kumingaku lukunisi asyan kapadlungkuan nau tu ka mamos mau patadaw kayat madima hud mas madavos tu huhudan tanah siya daw laupang ka daw usaduan to ayos kami misa ka siya dawat nau tu katapuhay sing hang siya kamakani dito isquiz ispayo hay damong kasdak pa tang niao pin 有看到那个家里的那个马桶里面小便，有看到有那个尿旁边有蚂蚁在爬，哦，所以才惊觉到说可能是有生病啊，所以才带来求诊。Tu pakai mapayo bununan tu mes mau pataraw kakaunun hay nakamaay pichis mo hasya dawat nada musdah patu tangniaw pintan hangsya mu kaunian tu uwe fupu hay na chadu sinsay lang hay. Mintaw lo tas tu sabat tu painsanan hay mata damus dah batang niyaw pin na tu kamuslur sa usain siya pititumang to ima tu mas ana mata bununa siya daw hay na ayda to siya tu mas ana kats unis mau pataraw dah paun matad kapat hanyan hang siya hay na tu na ayda to mapusan vihan ima matad kay mas damus dah pato tangniaw pintan kau patas to tahus valitan hang siya nau to ayda bununa damus mau pataraw dah pa matad hang siya mat kaya chisuni mas dah paus tangniaw pintanat matad hay minunin mas isain siya Taiwan tan mas lima to dah pato is atat siyan ay
macip-cip kaya mada siya mapayiwa bununan ni subahdayan at loba kadomin halawa nga kamada dia madavu sa huhudan na nakapisdangus danum tan huhud. Hay maupat siya may pidamus dakpan dia tangniaw pinani. 每次吃甜食的时候，我们胰岛素要大量的分泌，那一个器官常常要面临那个我们的胰岛素做大量快速的分泌常常去刺激它，久了它会累。 Tahuin kaya mapayawa bununan tu mas nanyang asa damus sa tanto dak bakay asa tu mas na uvat mas na saming halabang tan hayapin tu kaumana pa mas kinasing kakauno na siya dawat mau na mas may sanglap tanat asa tu kapahanyan bidak-bidaka undwa siya dawat nanyang mas mo tu chismo hang siyat na masamang damun mas dak patadaw hay landu na matadurado. Paleahan na tapaliw ni mas ito ni mas amulika tanto bahlo amin to kiningkiwan sinsay lang. Tumais tas tumaitas anat masituhas hay mas moto pisyalus madadengat hangsyat nau tu masya lamata paisnabanan kamada masya nauban hay dangyan mas tupaun ananakan tu inskinan kamis masibit akatan masya dikisitan hangsya hay mada isngangana na buno na hay bigwabinto mas tan mas masya naubato. Mada bahlo tu kiningkiwan sinsay lang hay mas masituhas hang siya hay now tu kapisyalon mas madadengat na siya daw say po kahang siya taliat now tu mabukla sa mata singnavan. I'm an older sibling, so yes, I think that's true. I think I'm smarter. I'm the last of the siblings. So. Hi, Slider. Mau patado do siya kiningkiwan sinsay lang hay now tu ay na siya nas tu chinamata simpatupa now tu mas kamasituhas hang siya hay mas tan mahansyap kasuya siya daw mata kay buklasan hay mas tan mas dumatutasan tas bantu tau tu hasendo. When the firstborn comes along and there are no younger siblings, they've got 100% of parental attention and parental investment. Ngat mata sinaduan hay ito amuli kata na mata siya sasbin na tatong tonga hay na ay da tu ayima mata siya masituhas ngat ingat siya amuli kata na tay kong jong sukuda-kuda siya hay na ay da tumapusan vihan tawa siya kau data siya dihanin ta na bunon hay na ay da tumapusan vihan tasa na to ka masituhas ngat masibita katan mas matay klasnat usidan mas anda no prayer khoshe jangan hang siya mas tang mas anda ayin sutanan hay na to masituhas amin. Madhang siya masituhasan hay na tutubon mahansyap isnavana siya daw. Nito sinto ba to mada masya nauban hay anaka masdang maskat nin mataglas ka matemang taymang guys. Mada masya nauban hang siya anamasdang mas makatansa ada siya daw. Ansa size mastang mas ito amuli kata na siyas nakatupa to namin tasa may uni amis palalabian ko ng tang mas Jefferson wat na to katupa to na asa matahdo nga bunan to namin tasa amin na kaunian mating lu de jingem bosi wat ada mas ping na seng nui zende hay na to ni amin na mas tuhas padi uri kay katan to mas tuhas au ni to sana say nan jat tumakoswa kinikutkudan now to sana say nan siya isuto kay kaskasan kay mamangan landu na matatudado. Aida siya muli ka siya may dudua tupon to sammu. Amus dah ba to tas tuvaivi tupon mai pis daingat. Nakalang siyang kapon masanhan pito to painsanat may dudua hay mikoy mata sinaduan siya haning ulo ko sa duan tan hay anamas nang maskam dainga din. Anan tu basan tumawatan hay now to niya siyan papaso isnavan kaskas mau baca kau di mapasnava hay asyan mahansap sanjitsu min uni mas isan siya pasnavanan to masnava sanjitsu ay. Kau na siya to sammo matchingmut min kailas madlikus mas ahil tanin ako siya pasnavanan. Can you hold my book while I brush my teeth? May sinabin mas ngurus tan hay asa tutangus maun mas iutan asyan hay damus dah patumay pika isdaingat maibidaingat kames palsudangun mas kautus dang hay ay sausan siya pape matadahisan kacing kalut ko si habdas mas tandangat kas kautus dang tuuvatan kamadangat-dangat mas saduan tas tunastu cinahang siya damus mau patanudah pa hay kauman nakar sausan siya dusta tu sabat tu may maun tu bunu ni. And you say about your mom, she doesn't have a normal job. Yeah. I kind of just want my mom to be done with progeria for her sake. You had to turn around and help the guy. Isan siya pasnavanan tan hay mahansyap daing at asyan mas sanjitsu min unin mas ituduma to pasnavanan eh. I got it. I'm just really confused. This is my Tell me your equation. I'm sure there was some simple math going on there, but I just think I was trying to
help out. Asyan mas isensya pas navanan tanakay madi makasan mo pa siya mindangat mas buno na siya daw. Ungat mata istana China, kauni mas mumutuking Kyoto na mapasikwa mapiusay tanakay dungtavin. Inkadwan mas iuto mahto ispayusay tan. We all have that protein, but they're teaming with it and it accelerates everything. Anak tu betul mata istana taklian hai tua-tua tu miak didaingat kamada siasan muan hai no tu madi bawso dengan sian kai mamangan tu inskinan hai mata istana mada daingat malusku saitan aluskuno na sian hai saitan dawa tu paun mas tang mas matailik mas isaitan tu inhumisan landu mata tu dado pang kau pang camada mita petahuan namuhrang tamapasado uninang su hinang Lên ga bố mấy la lên ga bố mấy la mi nong ca lô tát cốp ban sa mi nốt na lên ga bố mấy la lên ga bố mấy la mi nong ca lô tát cốp ban sa mi nốt na Antala ika tama Shingono ika tina Antala ika tama Shingono ika tina Lên ga bố mấy la lên ga bố mấy la mi nong ca lô tát cốp ban sa mi nốt na lên ga bố mấy la lên ga bố mấy la我是160聚会所的领长明雄，在160聚会所里，一同与族人朋友们分享教育资讯、文化传承、亲子两性、产业发展、感人故事。每周一至中午晚间8点，领长就在160聚会所等你们哦。你会开车吗？会啊。开车不只要靠技巧，还要讲道义。开车还要讲道义啊？超车道、非常道，内侧才是超车道。原来超车也有大学问啊！如果是大型车和慢车，就应该开外侧车道。我知道，人人保持跟车速度，跟上前车不占道，免得被说不上道。别占超车道，超完回原道。
sama anay ku pising nunya sapi futing no matakasay numita. Nanay, kafana to kita to pinangan no to as to pising nunya tipay. Sajikan banyak tangga kagusto Sendamat biwa Balak balay ka holiso Lenungun mo biwa Ida suyang bika hanaso Maniku hayni Buyas kukuhun uyaso Mula-mula nabi alam Idaungat ka sejaso Anak Tamagasunawo Gagasuino Niku hayning dawa hangaso Anasu gagaino Lamangan gusto ng anabitang kenua Muda ku